In a massive display of organizational strength, the Tipra Motha Party dominated the streets of Amarpur today as two of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TTAADC elections. Former TTAADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani-Chellagang constituency, and sitting EM Kamal Kalai, representing number 23 Ampinagar, submitted their documents to the returning officer at the Amarpur SDM office. The filing was preceded by a gargantuan rally that brought Amarpur to a standstill. Thousands of supporters carrying the party's signature flags and wearing traditional attire marched alongside the candidates. The presence of senior Tipra Motha leaders underscored the party's determination to sweep the Khorang district seats. As the former CEO of the council, C.K. Jamatia brings the administrative expertise to the electoral fray. He assured to win in both the constituency. Constituency nomination paper submit खाइने कैसा हमका 21 Maharani-Chellagang constituency तक कैसा हमका 23 Ampinagar और नेगा चंग तब अपनी लगावा honorable EM TTAADC को तो चंग और नेगा हारने पंगे चंग तब और थाना नहीं तो तब चंग returning officer चंग nomination paper submit खाइने Sir, bahay wanso Tipra Motha ni je 21 Maharani o je applying faida manno bus o je 26 ni election Chini atmavishwas tongo je 21 Maharani-Chellagang constituency chang obviously paine Tipra Motha paine sudu Maharani-Chellagang ya chang asa khai je MP 23 Ampinagar constituency chang Tipra Motha paine. As sitting executive member Kamal Kalai is seeking re-election, addressing the media after the submission, EM Kamal Kalai expressed absolute confidence in the party's return to power. अब तो Chini bubagra ni dage mung to jekono Tripura ni jekono jaga ticket mantan aban nijine nog ni अब तो Chini bubagra ni dage mung to jekono Tripura ni jekono jaga ticket mantan aban nijine nog ni haikene jung samma khayo arabo nog ni haikene kamine haikene samma khai pheka oro tabai sen Chini elaka o jehetu ruja kham oro nog ni haikene ma khaine abo bai abo kono difference kori nog oro mane age jemon emai oro ma kahamma khaine bubagra ni dage mung ke abo abon bagai Chini C.K sahib na diboni para magma wo bonori to Maharani-Chellagang mane oro ni ni nogon kha oboni ni jagang ka obono nung mas namna ini rohmani जों निश्चित आशाबादी जेबो तिनि सदस्यफोर तिनि बररो खाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 Maharani-Chellagang 23 Ampinagar SD constituency काइनेनि नो गोबां गुड बाय जों काप्लायंनाय चिनि चन्दी मातानि मताय बस कांगा जों अबो कग्रि कांगा जों कनैनो ओ जागा एबा सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 টা सीट जों ताबो 24 टा सीट हाय चिनि कन्फार्म जों काप्लायं खाइनेनि जों आशा ताबो तेतिसा को काफै दङ लोकल कैंडिडेट नि बागै जे ताबुग्राम नादि रामचंद्र गा थाइरगो लोकल कैंडिडेट मायांगि नै थापयले जा ताइ बक्सा के जे जागा लोकल नै आबोनो मानका आबोनो तुइ कि एफेक्ट गांनो Tipra Motha नि किसो बुताबनि बिसिनो ना आबो बुबाग्रानि गागि बुबाग्रा जे बरनो साइ रिखा आबो चिनो वारगिस रंगुछि आबो हायतबा किसिजा खुब नि बिसिङो बा किसिजा अंकलाइमेनि बिसिङो मुसुमान मानलि एबा किसा खाखै लेखा आबो एक दुइ दिन बिसिङो तिनि नमिनेशन पाके खाना रंसिमि आबो नर्मेल थांनाय
जों যত জায়গায় খবর নাই দङ আবো কোনো ইস্যু দङ আচ্ছা বিজেপিও জায়গানি এমডিসি দङনি আরে ত্রিপুরা মধ্যে এমডিসি দঙনি ছদাগর তবে বিজেপিও ক্যান্ডিডেট এফেক্ট দেখা যায় তাম অঞ্চল এফেক্ট নংলা কারণ নরনো যেভাবে বরক খাইজাক কামি রকমিয়ারও যেভাবে আনো রিসিভ খাইকা অম্পিও 23 অম্পি নগর আবো ছদাগরনি কোনো ইমপ্যাক্ট অম্পিও খালাইগলা With today, March 25th, being the final day for nominations, the scrutiny of papers will take place tomorrow, March 26th. The TTAADC elections are scheduled for April 12, 2026, with the results to be declared on April 17. Reported by Parveen and Suparna from Amarpur, Chini, Khorang.